बिहार के बाद अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां पर एसआईआर पर ममता बनर्जी के बयान पर जबरदस्त उबाल है। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर न सिर्फ बीजेपी बल्कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने एसआईआर को एक धोखा बताया और चुनाव अधिकारियों के बंगाल के अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बंगाल के अधिकारियों को धमका रहा है। एसआईआर पर बंगाल में पहले बिहार में बवाल दिखा और अब बंगाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसीগুলোকে যারা বিজেপির কথায় আজকে শুধুমাত্র রাজনীতি করছে, গৌরীকরণ করছে, শিক্ষা থেকে শুরু করে সংস্কৃতি থেকে শুরু করে ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে উৎসব থেকে শুরু করে সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে একজন মির্জাপুর আছেন ওখানে দিল্লিতে। এই মির্জাপুরদের মৃত্যু জীবনে হয় না, তারা চিরকালই বেঁচে থাকে নানা কাজের মধ্যে দিয়ে। এই মির্জাপুররা মনে করেছেন তারাই শেষ কথা বলবে, কিন্তু তারা যদি এসব করতে যান তাহলে কিন্তু দাঙ্গা থেকে শুরু করে আরো অনেক কেস আছে, সবকিছু কিন্তু বেরিয়ে পড়বে।